कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय परम दयाल श्री गुरुदेव 108 विष्णुपद दास बाबाजी महाराज की जय जय अपन अपन गुरु महाराज की जगन्नाथ देवेर मासिर बाड़ी की त्रिपल्ली राधा माधव सेवाश्रम की सेवाश्रमेर भक्तवृंद की ग्रामवासीर मंगल की देशवासीर मंगल की विश्ववासीर मंगल की अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडवासीर मंगल की बोलो बोलो निताई गौर सीतानाथ प्रीति प्रेमानंदी। भगवान जगन्नाथेर अशेष करुणाय राधा माधवेर अति अनुकंपाय परमाराध्य श्री गुरु महाराज राधाकुंडवासी राधा कुंडेर अभूतपूर्व पंडित भागवत गगन मंडलीर भागवत सम्राट 108 पंडित वैष्णव पददास बाबाजी महाराजेर श्री रातुल आतुल चरणे अहेतुक भक्ति निवेदन पूर्वक अध्यकार आसने उपस्थित परम परम वैष्णव भक्त मंडली प्रिय मातृमंडलीगण जगन्नाथेर मासिर बाड़ीर कमिटी बृंद तथा जगन्नाथेर मासीगण सह प्रत्येकेर श्रीचरणे आमार अहेतुक भक्ति निवेदन रइल। नीरवे निवृत्ते आमी अनेक समय धरे पाठ श्रवण करछि एबं आपनाराও अनेक मनोयोग सहकारे আপনারা অনেক মনোযোগ সহকারে অনেকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাঠ শ্রবণ করছে। আমি পেছন থেকে দেখতেছি অনেক ঘুমাচ্ছে আর হঠাৎ করে উলুধ্বনি দিচ্ছে, ঘুম বাদ দিয়ে উলুধ্বনি দোহার দিচ্ছে। যাই হোক, এটাও একটা বাড়ি। অনেকে তো বাড়িতে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু বাড়িতে না ঘুমিয়ে যদি এখানে এসে ঘুমায় তবুও কাজে লাগবে, কারণ কর্ণ দিয়ে তার হরিনাম প্রবেশ হচ্ছে, আর হরিনাম প্রবেশ হলেই কর্ণটা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, নবদ্বারের প্রধান দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কাজ তো হবেই। আপনার যদি সংস্কার না হয়, কিছুটা সংস্কার যদি হয়, আগামী জন্মে কাজে লাগবে। আমরা যে সবাই এখানে দোহা তুলসী পাতা তা নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই, কালকে আমি বলেছিলাম, প্রত্যেকেরই মাথায় পাপের বোঝা আছে, প্রত্যেকের মাথায় পাপের বোঝা আছে। এতে আমরা কেউই দোয়া তুলসী পাতা নয়। এই জন্য পাপের বোঝাটা নামানোর জন্য ভগবান গীতায় 3টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, অত্যন্ত গুহ্য তত্ত্ব। সেখানে বলছে যে